sy tompoko vavy dia akasitrana indray tsika rehetra miaraka aminay ato amin'ny fandarana instafenna no misy anao amin'izao a dao raha vetrany dia ohatsotsika ireo mpilalao hoe izavy izy ireo hoe voalohany amin'izany misy any diary manaraka ny diary misy any priska misy any yaingo ary ny farany a dia yaina reo no mpilalao atsika amin'ity anio ity avy hatrany atsika dia hitra midingana voaloha le désordre vonina tsara nareo a ao tsara tonga direct ndao raha vetrany dia alefantsika ny sary voalohany eo ary a i priska tansmena diso aloha zay a eo aizy nareo a ity mpanakanto anankiray ity manao vazo amin'ny teny izy eo ary a iaingo na tenaina azonao ihany aloha zany le isa voalohany tao anatin'izay rehefa niaotra kely ianao a nilazan'le izy azonao zany aloha ny iza voalohany ianao namaky balina androany a zay a ndao are tizatsika indray manaraka iza indray ary ty mpanakanto ity a manana iry zay izy hoe mama diary baba baba marina ny valiteninao a noho izany a dia azonao ihany keo zany ny isa iray tao anatin'izay a nantenaina ny aingo baba any diary priskasiaina anareo sisa dao ary ity tarika ity ny tena nampalaza n'ilay fiteny hoe toraka bilao zay ihany keo lohateny hirany a i yaingo papasy papasy marina tokoa izay tadidinareo ve zany izany ahoany priska tsy mahafantatra zany hoe aloha mba nomana an'izay ary gael ao ambadika ao e dia rehefa avy eo ampianonanareo ohatraotriny ao zany toraka bilao any papasy izany fa dao aloha toizantsika ny sary a sary fahaefatra sady ity mpanakanto ity tao arinany tsilivany dia izay ihany ko izy mpanao kilalaka izay izy eo ary priska barinjaka marina ny valiteninao tao anatin'izay a ye ndao arao alefantsika indray ty sary manaraka ity e izy ary ty mpanakanto ity eo ary i aina ny nasy tsy andrano mihitsy zay zahoana zay isaray zay a marina le valiteninao aloha zany ry namana iaina ndao am'izay totika ny gael raha toka ao arinany gael dia inotsika am'izay le hira ndao ary tao arinan'izay na marina daholo kosa aloha izy efatra mianadasa manana isa avokoa hoe atomboko any amin'ny aina izay manana isa ray a iaingo manana isa roa priska manana isa ray ary diary ihany koa manana isa ray arak'izany isa ary manana isa ambony indrindra tsy iza fa iaingo tafiakatra any amin'ny le parole caché a iaingo raha toka manoiny le désordre iaina priska diary manomboka eto zay mamarina tafiakatra zay mamarina dia tafiakatra eny ary zany hoe eto ary tsika zany hoe akoatra ny aingo a zay mamarina eo dia lasinareo misy ray tavela zany sisa aminareo telo menada ndao ary izy areo mpanakanto io a ye tao anatin'ny tarika dia nisy any lala sy monika izy ary zany tarika izy ary zany alao fatary ie zany hoe tapitra aloha zany fotoanantsika ianao tsy manoro ianao na izany ary a e zany hoe tsisy namanina aloha zany taminareo rehetrareo a dia hotoizantsika ihany le izy a eo ary a i namana iaina ia diso aloha zay a ie mbola misy ny manaraka eo ary a ity mpanakanto anankiray ity a dia eo ary izy ary priska diso a
idiary mety 5 segondra na izany ary a ie sady miteny any ao ary iadiary poby voalazanao a tafiakatra ianao zany aloha midingana manaraka eto amin'izay ary a na iaina na ipriska zay a volona tsara nareo a dahoatra ataovy tsara io fa sao dia tsytratra ny taony ao a iza ry io tarika anankiray io a ipriska tarika rindra ay tarika ratary iza tarika ratary diso aloha ianao a hotizantsika ihany lay izy a tsy afaka miteny ianao tsy afaka miteny ianao a eo ary a iaina rindra diso a ipriska tarika rindra tarika rindra tarika ianao tsy tapa-kevitra ianao teo a nefa na izany ary miverenanao ihany a tafiakatra ianao midingana manaraka iaina zany a ndry atao hoany e noho izany a iza tsara misy teo rindra inona moa no teny an'se teo rindra tarika teny zavatra afo se rindra tsy taditiko zay le izy ndao ary avy atrany ary ianao afaka mba miteny zay vetsivetsim-ponao kely misaotranykoly tv fa mahafinaritra be le lalao dia kokoa any zay rehetra mijery zay surare makasitraka anao zahay a dia ndao ary tsika hiaraka amigailandreo natindingana faro eto amin'ny les paroles cachées tsika zao a anomboka azy tia ny lalao miaraka amin'ny diary priska ary aingo tia sary voalohany aro anareo priska mangino tsy ny teny lasa izy ianao nanadiny hoe ahoana tsaro ianao nanginao tsy ny teny lasa izy ianao nanadiny isaroany priska tamin'iny parole cachée voalohany iny a irany marion ilay hira dia masina ny valiteny nomeny manaraka andray ary zao aingo nandondonao ka ny voainao sa tsy diso priska mandondonao ka ny voainao diso mbola tsy afaka mamaly aloha iaingo fa miandrikely ny diary sika idiary izay ometsika 10 segondra ay amaly izy nandondonao ka diso aingo mandondonao ka voainao sa tsy mijaly sy tomany zay vao masina hita nylay fahatsonona taony teo ary nahintsy ny soa ihany fa tsy namarina tao arinao isa telo zany lasany aingo mitoy foana lalao atsika parole cachée fahatelo tsika zao priska tsy naneno tsony ilay telefoninao tomandry ny atao kilalao diso idiary tsy naneno intsony ilay telefoninao tomany ndry nataony kilalao mazina zay vao mazina inona tsony ary no tenen'ny priska eo fantatry priska ve fahatsona nataon'ny priska adiny ie dia zay nadiso anao ary dia notatazany diary kely fotsiny aloha nahitsy ny diary fotsiny diso a dia lasa ny isa telo fa efatra ary aingo fa tsika na hifanalika diso priska fa tsika na hifanalika aza tsy maintsy miaraka avereno e fa tsika na hifanalika aza tsy maintsy miaraka dia tsy maintsy miaraka eto ihany isika afaly aloha fantarina hoe firinisanareo ary satria dia marina izay nytenen'ny priska teo zay isa roa miampiny teo aloha firy ny totaly nisany izy telo mianadaolo ziny mifanakaiky dia mifanakaiky avokoa ny isany rehetra aloha satria raha idiary zao a manana isa telo izy a iaingo ihany keo mitovy an'izay manana isa telo a ipriska no manana isa efatra noho izany a ipriska efa tafiakatra any amin'ny fasafasa ho an'ny diary a sy iaingo kosa zay mamarina nyity manaraka ty ianareo a no manaraka ny diany priska
toizantsika raha ny lalao antsika amin'ity sary iray ity. Aingo fa izao aizorany eritreritrao tsy tiako tsony ianao fa izao aizorany eritreritrao tsy tiako tsony ianao isaroany Aingo ohatrany hoe miresaka be zany mihitsy ny Aingo hoe tsy tia ntsonony a dia nalahelo kely fotsiny hafa eny ary mahay mionona eny ary isa roa zay ny ampiny isa teo aloha teo a arak'izay dia tapitra ny lalao idy ary ho farany eto ny diatsika ho amin'ity instafana ity tenkely ny diary ary mankasitraka anareo mianada dia misaotra ny Cool TV fa mahafinaritra le lalao dia coucou an'izay rehetra mahafantatra anahy dia coucou en Mimi dia coucou any Rosia dia coucou en Sandrinaï Peniel dia coucou en François sy Audrey dia coucou en namako rehetra any mevatana ny mahafantatra anahy zany eny ary coucou ihany koa anao coucou amin'ny mpijery rehetra hiampita midingana farantsika dokam-barotra aloha mialohan'izay Summer Fashion Show, défilé de mode avec différents stylistes et boutiques présentés par Glamorous Agency et Adefs Agency. Summer Fashion Show se tiendra le 18 novembre 2017 à 11h au restaurant L'Oriental Ivange. Présentation des collections Cléa Tendance de Paris, Michig Gas, Petite Coquetterie de Vanessa, Oglam et Sarikra. Sponsor officiel, MMG Mada. Partenaire, Restaurant L'Oriental, Douceur pour soi et Tsarein. Partenaires médias, Cool TV, Ma TV et Dedou. Point de vente, Douceur pour soins Intan-Marine, Restaurant L'Oriental Ivange, Super Musique Analakeli. Infoline 034 84 558 80. Billets simples 50 000 arrières et billets VIP 75 000 arrières. Cocktail de bienvenue et repas inclus. Face à face dingana farany a eto amin'ny stafana ho any anio iarahantsika amin'iza Aingo ary Priska tonga dia reto avy hatrany ary ny sokajikira isafidianany tany saiko a aleo fandeferana fo mbola feno joker Priska inona no mety aminao fo ao anatin'izay hoe fo zay dia reto avy ny hira fo vaovao masy 4 tokapo finadia tokapo finadia dao azy Tsy misy afatra kely mba ho azy hoentany aminy malahelo anao izany hoe fasasamiandry tsy nasoratry izany hoe faza malahelo ianao fa tampoka taminy hoe izao ry izao misy afatra kely mba ho azy hoentany aminy malahelo anao izany hoe fasasamiandry tsy nasoratry izany hoe faza malahelo ianao fa tampoka taminy hoe izao ry izao fa nalavitra zano misy anao
inona ary ny diso tapaka avy hatrany ny karaoke a izy ina angamba no ilazan'izay ie zany hoe tonga dia avy hatrany dia lazaiko fotsiny hoe aotra ny isazonao a nalavitra fa tsy hoe fanalavitra zay ny a zany hoe nalavitra aza no misy anao fa tsy hoe fanalavitra aza no misy anao mbola voahirany voalohany iny Priska rehefa avy eo ianao manarina an'izay tsy nety tamin'iny voalohany iny iaingo kosa indray ary izao no isafidy izay hira ho irainy amin'ireto sokajy sisa tavela ireto mbola misy efatra izy ato a joker indray fa ankoatran'izay joker izay dia misy an'ilay hoe mbola feno fandeferana aleo ao anatin'ilay hoe aleo dia ireto avy ary ny hira aleo aloha ambontrina aleo faranana tarika tsinjo aleo faranana tarika tsinjo eny azy ny andro piainako teo anilana fangirifiriny sy jano ny aretako tsisy afaliana tomany fona sy nahita ny masoandro miratre ady tsy tokony isan'andro tsy misy tsy tao mihitsy a efa tapaka ilay izy vao nanomboka ny refrain dia avy hatrany dia nitapahana satria izay hoe izay ilay resaka hoe eo amin'ny refrain foana no napahantsika ny hira dia tapaka aina tamin'iny ihany koa ianao a ny hisary zany hoe fa tafiditra tamin'ny refrain ny tena marina dia zany hoe aditsaina foana mameno ny fiainako milo isan'andro tsy misy hitarainako tsy tantoko na dia tianao azaho ka dia aleoko ho fararana fitady hafa aho hiadanana izay hosolonao vaovao zay a le izy a tsy vitanao akory le aditsaina fotsiny hoe ady dia nijanona noho izany meko isa aotra ianao tovinareo zany zao samy aotraka dia samy anomboka niara-anomboka indray zany zao isafidy izay ireo irainy indray ary aloha Priska e joker ankoatra ny joker dia misy ny mbola feno fandeferana mbola feno sokafantsika indray ary ilay hoe mbola feno anao chaine mbola ho avy Charles Martin mbola ho avy tao azy efa ela be iza tsy nahitasi malahelo lavanao manimanine nefa tao ahoana mo mbola ho avy ny andro iray na ho ela na ho aingana tsy maintsy mbola ho avy efa ela be izay tsy nahitako anazy malahelo lava za manimanine nefa tao ahoana mo mbola ho avy ny andro iray na ho ela na ho aingana tsy maintsy mbola eo mbola ho avy foana izao aty vatany voatapaka indray ilay karaoke dia tapaka ihany koa ny hira nodison'ny Priska ihany koa ilay tononkisa ho ahintsin'iziny izay angamban'izao satria mbola tiako anao ty e ka tsy haiko ny anadino anao mahatsiaro anao foana zaho aty e nahandro na aliny azonao zay zany noho izany a dia mbola aotra ihany aloha zany a ianareo eto ary no mataratsika hoe mbola itoy ve ny lalao sa mety hoe hifarana amin'izay a raha toka mety hoe anana isana dia ray monjana mihoatra kely fotsiny ary iaingo isafidiny hirany ary izy joker fandeferana
fandeferana sokafantsika azy ny fandeferana samy mandefitra ontsa tampitampina antenaina samy mandefitra ny onja sokafa ho ataontsika indray zay zay ahitra zay tany ambita azoko ny SMS no milaza fa mbola ty nisaiko manaiky fa nifoko manao etsy ataona mo efa lasan'olo nilay toeranao fa natarakele aiko anao tezao fa tsy mety izao koa ty anao fa tsy mety mety tonga saina venao hoe taizany diso ho ianao hoe io ohatrany tsisy an'izany kosa aloha le hirany onjy any tsy ianao aleo alefatsika kely mihitsy niara aloha zany zay mba hainonao azy tsara sy anaporofona aminao tsara fa tsisy an'izay nampinao kely zay ilay tonikira izay antony nanapahana ny karaoke ny isa aloha zany nininona tenenina dia efa mihoatra ny aotra zany hoe mihoatra ny ray ihany koa ka fantatritsika hoe iza mety ho mpandresy amin'izany iza ary eo io e metsika nizina fitenenana ary izy no ilazalaza ny isa sy ny diso tao anatin'iny ary anintsy izany ihany koa inona le fahadisoanao teo dia isino ny isiny oa na ohatra ry hoe tsy niteny ianao na niteny dia matsitsika ao ty tsika iny azonao fa hoy ianao hoe ny foko iraiky tsy haiko zarazaraina fa ny tokony ho izy ny foko iraiky tsy mety zarazaraina zay noho izany nahazo isa 8 ianao mifarana ny fandarantsika mivoaka mpandresy ho amin'ity lalao an'io ty iaingo nanahoana ny fahitany priska ny lalao ary aloha e nafinaritra ny lalao zay nafinaritra ny lalao zay eny ary mety manana kokoa priska ataovy azy nokompatanana kely ho amamanay dia zandrinay dia ho androva dia very dia nekena dia ho amin'ny mpianatra rehetra amin'ny lycée privé le bon succès 1 2 3 4 zay zay eny azy hitotika ato amin'ny haingo kosa indray ary azao latsaka ny 50 nisanao zany hoe 10,000 ny loka fantaniana mipetraka anoy avenao anoy ny lalao instafun na iverina amin'ny fandarana manaraka sa hijanona treto aloha 10 sekondra andaniana amin'ny fandarana manaraka dia mbola anoy izy mbola hita azy isika hiaraka eto ihany aka dia mametraka amin'ny veloma mandra-peona ho antsika rehetra faly izay niaraka taminareo teto mino izay fa faly anko nareo veloma daholo tompoko original coupé décalé vaovao be afrobeats by Scotty Raz ino tsara yes milay zany mesdames messieurs manasanareo